Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, batch 2005. I will be the moderator for tonight. Jadi malam ini kita bersama-sama dalam Ansara Tepin Wellness Talk Series yang bertajuk Occupational Health and Ergonomics. What to do so your job doesn't kill you or cause you pain. Okay, apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini pada masa yang sama dengan topik pengisian menarik yang seterusnya. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama kami. Bersiaran langsung di platform Zoom dan Facebook. Yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk follow kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping, Instagram dan Twitter Ansara Taiping, serta channel YouTube Ansara Taiping. Untuk info-info perkembangan terkini Ansara Taiping dan sekiranya anda belum daftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat demikian di laman web www.myansara.org. Rakan-rakan penonton, eloklah sekiranya kita bersama-sama membuku dahulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita juga ingin mengambil kesempatan ini untuk tujukan Al-Fatihah kepada arwah bapa Datuk Kamarul, Presiden Ansara Malaysia, dan kepada arwah Puan Suami Ruhil Hani, Ansara Taiping SPM 96. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, memulakan majlis, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan strategik Ansara Taiping, Unit Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy Sdn Berhad dan Outputs Taiping. Before we get started, I just would like to highlight that you will have the opportunity to drop your questions to today's presenter in the chat box, and you may send in your question at any time during the talk. We will attend to them at the end of the presentation. Without further ado, I would like to welcome our guest, Dr. Shazif bin Uthman, Chief Medical Officer, Medical and Dental Clinic, Top Glove Global Doctors. How are you, Doctor? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Alhamdulillah. How are you? I'm also good over here. Thank you. Alright, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada malam ini. Alright, Doktor. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Doktor untuk menyampaikan perkongsian bertajuk Occupational Health and Ergonomics, What to Do so your job doesn't kill you or cause you pain. Dipersilakan. Alright, terima kasih kepada moderator kita, Puan Cik Aisyah ya. Puan Aisyah. Alumni Ansara, maksudnya saya senior lah sikit kan. Saya Yes. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafi anbiya wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا وعملا مقبولا. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Jadi macam nak jadi ceramah pula kan. Okey, tapi kita mulakan ialah dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan limpahan kurnianya saja kita dapat bertemu pada malam ini. Yes, I think every one of us rindu akan berjumpa ataupun ada program-program macam ni face to face ya, program dalam Dewan Sri Lanang kalau di Taiping tu Dewan Sri Lanang, betul ke? I tak ingat. Yang mana? Sri Larut, Bukit Larut. Sri Larut, yes, betul. Bukit Larut kan, Sri Larut. Astagfirullahalazim. Itu dah jadi kiranya 2004, dah berapa tahun tu kan. Okey, tapi bukan alasan lah sebenarnya, kena ingat. Semat okay. Dewan Sri Larut, okey. Okay. Di tepi Bukit Maxwell, yang sekarang ni bukanlah salah satu tempat yang dihujani kan. Dulu paling basah di Malaysia, tapi sekarang rasanya dah berubah daripada Taiping ke negeri yang lain lah. Okey, baik. InsyaAllah saya boleh share screen. Yes. Okey. Sekejap Harap semuanya sihat ya. Harap semuanya sihat
bagusnya kalau kita buat online ni is even those yang mungkin tengah self quarantine pun boleh join kita pada malam ini. Okay, saya akan share saya punya screen. Okay, semua nampak ke? Yes, I can see. Yes. Alright, okay. Okay, so basically saya Dr. Shazil Othman, okay. Saya Dr. Shazil Othman memang merupakan alumni Departemen Ansara Typing lah, SPM 2004. So sebelum tu saya berada di, I was in MRSM PDRM Kulim, Form 1 sampai Form 3. And then Alhamdulillah cemerlang sikit masa PMR, dulu ada PMR. So dapat masuk dalam MRSM Typing dan seterusnya daripada MRSM Typing tu itulah terbang lebih tinggi lah orang kata. MRSM Typing ni sebenarnya is a stepping stone kan untuk kita melonjak lebih tinggi lagi untuk mencapai kita punya impian insya-Allah. Okey. Rata-rata kat sini banyak student ya dengan orang luar juga ya. Betul ke? Ya, betul. Betul. Okey, baik. Salam perkenalan kepada semua. Okey, saya akan teruslah lagi dengan ni. So basically pada malam ini specifically kita akan tengok saya rasa satu cabang daripada each and every department ataupun course ataupun you punya job scope selepas ini memang akan ada this part of the whole management and the whole kerja punya environment, okay, which is the occupational health. Okay, ada orang panggil occupational safety and health, dan dalamnya ada termasuk dalam ergonomics dan sebagainya. So pasal kita banyak student pada malam ini, saya nak tekankan sikit bab ergonomics ni. Pasal ergonomics ni bukan sahaja orang-orang yang dah bekerja kan, ataupun sentiasa tengok ni. Pasal sekarang ni pun even though you are in a boarding school, you still tambah-tambah PDPR dan sebagainya sekarang selalu akan menggunakan laptop, gadgets dan sebagainya yang boleh menyebabkan kalau tersilap kita ada habit untuk slouch dan sebagainya, maka kita akan ada implikasi yang negatif in the future. Okay, so apa yang saya akan discuss ni basically sangat relevan lah. Okay, walaupun kadang-kadang orang rasa macam jauh tapi tidak, dia sangat relevan because we can change our habits starting from today, right? Okay, semua okay ya? Semua sihat? Saya tak ada interaction ni lain sikit. Biasa bagi talk dia ada interaction cakap kan. Tapi basically hopefully semua dapat dengar dan kita ambil masa ni, ambil peluang ni. Kalau ada questions anything you can just drop in the chat box. Ada time nanti saya akan jawab lah. Okay, alright. Okay, so bab kata orang kampung saya lahir di New Zealand dulu. Orang kampung saya kata tak kenal maka tak cinta. Okay, if you don't know you won't love someone. Deep ya, deep. Okay, so sedikit tentang diri saya sendiri. Okay, so basically I'm a medical doctor. Secara profesionnya saya seorang medical doctor lah. Okay, and I've been a doctor for almost 10 years now. Okay, so saya ada 10 tahun lah. Ini kerja maksudnya saya start kerja dah dekat 10 tahun saya dalam bidang perubatan ini. Okay, dan memang salah satu saya punya passion ataupun saya hobi, saya suka buat training, saya suka buat talks. Okay, tak kisah masa dulu masa baru keluar daripada masa typing semua selalu buat motivational talks dan sebagainya. So bila dah ada dalam profession ni, saya lebih specialize kepada apa yang saya lakukan setiap hari lah, which is the medical field, all this CPR training, first aid training dan sebagainya. So seperti mana yang semua orang tahu, even dalam bidang perubatan ni pun kita ada satu perubahan yang ketara sejak COVID melanda hujung tahun 2019. Okay, a lot of things change. Before that macam mungkin berbeza, sekarang sedikit berbeza. Okay, alright. So sekarang ni dulu saya pernah kerja di Hospital Tawau, Sabah. Selepas itu saya masuk ke Hospital Sungai Buloh. Kalau orang biasa tahu, Hospital Sungai Buloh ni hospital COVID lah. Totally COVID, 100% COVID. Sejak kita start
terima a lot of cases kan sejak bulan 1, bulan 2 tahun lepas. Alright, so saya memang dalam bidang ICU dan juga operation theatre, maksudnya anesthesiology, okay, department tu lah, okay. So saya tahu, selok-belok saya tahu macam mana pesakit-pesakit berada di ICU, okay, dan saya still ada sahabat-sahabat yang berada di ICU Sungai Buloh, okay. Selepas itu saya decide untuk masuk ke private, okay. Saya resign KKM dan masuk ke private, dan sekarang ni saya berada di Top Glove Global Doctors lah, okay, which is we call it an ambulatory health center, okay, yang mana menempatkan dia ada specialist juga di tempat yang sama lah, okay. Okay. So kenapa saya nak cerita semua ni? So basically pasal saya bekerja di Top Glove Global Doctors sekarang ini. Top Glove ni mungkin ada certain pernah dengar, mungkin sekarang ni especially masa COVID ni lagi nama dia naik, kerana Top Glove ni basically is the world #1 glove producer dekat dunia. Dia bukan Malaysia saja, dekat dunia, okay. So US beli daripada dia dan sebagainya lah. Alright, so Top Glove saja ada 53 kilang di seluruh Malaysia, dan 40 daripada kilang tu ada di Setia Alam ataupun di Kelang lah, di area saya bekerja. Okay, that's why I see a lot of occupational hazards. Okay, bukan sahaja dari segi fizikal, maksudnya dia punya chemical, ada inhalation, ada chemical fumes dan sebagainya, tapi juga dari segi all this terpotong tangan, terpotong hidung setakat ni tak ada lagi. Terpotong tangan, terpotong jari tu memang quite common saya tengok dalam setiap hari kerja saya di Top Glove Medical Center. Alright, okay. So selepas MRSM typing saya ke masuk Matrix sekejap, tapi selepas tu alhamdulillah dipanggil untuk menghadiri kursus International Baccalaureate di College Mara Banting, dan alhamdulillah dapat peluang untuk pergi ke University College Cork Island di bawah tajaan Mara lah. Memang saya dengan Mara almost 10 years lah, almost 10 years ya. Banyak bakti Mara pada saya, tapi itulah saya cuba sebaik ni untuk memberikan kembali kepada orang-orang yang berada di MRSM ya, di Mara tu sendiri. Okay, so that was my university. It's a beautiful place. Siapa-siapa yang mungkin nak melanjutkan pelajaran ke Ireland, okay, untuk buat medik atau buat dental, dulu banyaklah, sekarang the numbers is less, tapi still ada peluang tu ya. And keep on have your dreams of going abroad, UK ke apa semua, benda tu tak mustahil berlaku ya. Okay, so passion, hobbies, okay, saja saya nak share ni pasal benda ni sebenarnya kait dengan topik ni juga di hujung nanti, okay. So sebelum COVID dulu memang saya selalu melakukan humanitarian punya ataupun relief missions. Yang pertamanya selalu saya pergi adalah Cambodia, antaranya Indonesia dan sebagainya lah. Masa kita boleh travel dulu, melakukan mass circumcision ya, sunat secara ramai-ramai, kita buat medical clinic dan sebagainya dekat sana. Itu antara benda yang saya minat untuk buat, okay. Dan saya rasa kalau anda semua even masa you student age pun, masa student time pun you dah boleh sebenarnya melakukan humanitarian punya program ni. Bagusnya kalau kita buat benda ni, it opens our eyes, okay, about the people around the world yang mungkin memerlukan, banyak yang sebenarnya susah dan memerlukan bantuan. Dan satu lagi, it teaches you humility ya. Diri macam kita tak sombong lah, okay. Kita tak rasa kita hebatnya kita belajar kat MRSM kan, kita study overseas, tapi bila kita pergi tempat-tempat tu, basically it teaches us to be humble, okay. Alright, antara yang lain saya suka menunggang kuda, okay, walaupun tetapi menunggang kuda adalah antara cardiovascular punya sukan yang saya suka buat. Cumanya sekarang ni MCO balik, so kuda-kuda terpaksa ditinggalkan di stable. Sudah lama juga, sebulan juga saya tidak menunggang kuda. Antaranya juga kalau yang mungkin pernah nampak saya di kaca TV, saja nak highlight kan. Saya ada menjadi pelakon
pelakon picisan kita panggil, atau pelakon tambahan lah, a few dramas dekat Malaysia. Mungkin yang biasa kalau MCO ni banyak tengok drama, mungkin pernah tengok muka saya lah dekat TV. Alright, ni antara benda-benda yang saya rasa saya buat as macam hobi saya lah, as passion saya. Dan satu lagi sekarang ni saya banyak mendalami tentang fitness. Okay, I'm undergoing training to be a fitness instructor and also personal trainer. So basically itulah, kalau siapa yang nak jadi doktor ke ataupun nak jadi anything yang health related ke, sebenarnya banyak options yang ada. So you minat apa, you buat je. Okay, and the time is there basically, especially masa COVID sekarang ni lah. Alright. Okay, let's see. Alright. Okay, so ni tempat kerja saya lah yang saya cakap tadi. So top glove, so that's why I see a lot of occupational hazards punya cases dekat my clinic. Alright, so okay, alright. So kita masuk dalam topik kita pada hari ini, occupational safety and health. Okay, so maksudnya occupational, kita punya kerja lah. Semua jenis kerja, tak kira kalau kerja kita kita lawyer ke, ya, kita engineer ke, kita scientist ke, ataupun memang kita kerja engineer dekat kilang-kilang ke, Petronas dan sebagainya, semua ada risiko untuk terkena ataupun berlakunya aksiden-aksiden yang tidak diingini yang menyebabkan kita boleh ada sakit ataupun kecacatan kekal dan sebagainya. So that's why ini sangat dititik beratkan dalam semua field, so that kita boleh prevent it from happening. Sama juga macam doktor sebagai contoh. Prevention is better than cure. Biasa kita dengar kan. So basically kita nak prevent daripada benda tu berlaku sebelum. So macam mana kita nak prevent tu, kita kena tahu what are the hazards that can happen, okay? Dan macam mana kita nak prevent it as a whole, okay? So semua orang, kita tak boleh nak menuding jari saja. Ingat, bila kita tuding satu jari kepada orang lain, yang lain, yang 4 jari lain ni menuding pada diri kita sendiri. So maksudnya dalam bidang occupational safety and health ni juga, semua employee ataupun semualah employee, employer, boss, CEO dan sebagainya, semua terlibat sama untuk memastikan tahap keselamatan di tempat kerja. Alright. Okay, setakat ni semua okey ya? Kalau okey boleh tunjuk thumbs up. Alright, okay. Okay, so saya nak mula dengan satu definition of health. So kita berada dalam satu, orang panggil satu platform yang sama ataupun kita punya pemahaman sama. Why is it so important, occupational safety and health, alright? So kita kena tahu sebenarnya definition of health tu sendiri apa. So kadang-kadang kita duk ingat health is, merely if you don't have disease, you don't have heart problem, you don't have high blood pressure, you don't have diabetes, then you're healthy. Is it so? Is it so? Betul ke macam tu? Yes, no kan, betul tak? Bagus ya. Student-student sekarang ni sangat aktif menjawab. Okay, bagus ya. Teruskan, okay. Jawablah, walaupun tak dengar, jawab je, okay. Jawab je. Saya tanya ke respon saja ya, di depan komputer masing-masing dan gadget masing-masing. Alright, so basically health, kita nak tahu health ni basically is a complete semua. Dia masuk physical, dia masuk mental, dia masuk social, and basically baru-baru ni dia ada masukkan juga elemen spiritual dalam komponen health tu sendiri. So bila kita cerita pasal health ni, dia semua, dia merangkumi semua. It is very very important, especially bab mental and also social, tambah masa musim-musim COVID ni. Okay, pasal kita pun tak tahu sampai bila musim COVID ni akan berterusan. Numbers pun hari ni naik balik 6,000 lebih kan, semalam dah turun 5,200, today 6,004 kan. So basically health ni semua, okay, dia merangkumi semua. It's not just you don't have disease then you're healthy. Alright, okay, so faham tu ya, sangat-sangat penting. Alright, so bawah sikit. Alright, so basically occupational safety and health ni dia mengambil consideration semua jugalah, tapi dia mungkin fokuskan semasa anda berada di tempat kerja, okay. Tapi dia banyak macam social issues yang berlaku dan sebagainya mungkin berada di luar kawasan kerja. Tapi apa yang, kalau macam contohnya kita ada safety health officers dan sebagainya, mereka akan tekankan benda ni di tempat kerja lah, okay. Right.
So sebagai contoh, okay, workers in construction site, okay, so dia kena pakai all this safety gear, goggles lah, dia kena pakai topi keledar, naik motor dah, so safety helmet dan sebagainya, so that dia tidak ada risiko untuk terkena apa-apa injuries lah. Alright, okay. Saya kena set ni, nanti kan terlebih. Sekejap Okay, alright. Okay, so this is amongst the health hazards yang boleh berlaku di mana-mana tempat kerja kita. Okay, tak kira kita kerja dekat dalam building ke, ataupun kita kerja di dalam factory, okay, ataupun kita kerja di lombong ke, ataupun even di hospital sendiri sebenarnya ada banyak health hazards. Okay, antaranya yang paling common is basically physical lah. Okay, so mana-mana pun kadang-kadang kalau struktur binaan tu tak betul dan sebagainya, you boleh jatuh, kita dengar banyak tempat yang bumbung jatuh lah kalau hujan ribut, habis roboh habis semua. So benda-benda tu basically is something yang hazards yang boleh menyebabkan kita ada masalah physically. Alright, okay, so biological, all this viruses, bacteria, tambah-tambah zaman COVID ni, basically this is a very orang kata important hazard to detect. Okay, so that's why kalau kita tengok kan, sekarang kita tengok banyak clusters from factory sebagai contohnya. So sebenarnya dia punya safety health officer, dia punya management sebenarnya kena dah ada cara, pasal benda ni dah setahun lebih. So sebenarnya dia dah ada cara untuk curb the disease from spreading. Okay, pasal kita tahu COVID ni sangat-sangat mudah untuk spread, ya. Memang tak pernah kita tengok sebelum ni virus yang senang sangat spread berbanding dengan COVID lah. Okay, melainkan ialah virus-virus sebelum mumps, rubella dan sebagainya sebelum ni. Cuma ni COVID ni sangat-sangat mudah untuk di spread. Kadang-kadang problemnya pasal virus ni kita tak nampak. Okay, bila kita tak nampak, kalau kita boleh nampak virus tu warna hitam, hijau kan, bulat-bulat macam dia punya shape tu kan, jadi berkata virus, kita boleh lari, kita boleh elak, ya. Tapi yang ni tak boleh, we cannot see it with our naked eyes. Okay, so itu yang penting. Okay, so salah satunya adalah viruses. Okay, certain tempat kerja ada problem fungus. Okay, so benda-benda ni sebenarnya kita kena noted. Okay, chemical, yes, if you deal with chemical, okay, especially dekat tempat kerja saya, basically we deal a lot of latex, kan ada all this chemical untuk buat gloves. Alright, so benda-benda ni pun boleh menyebabkan kita ada health hazard. Right, so yang penting saya rasa saya akan tekankan banyak dari segi psychosocial and also ergonomics. Okay, pasal memang the numbers are worrying of the psychosocial problems these days, especially masa dah ada MCO, okay, dekat Malaysia, COVID dan sebagainya. And also ergonomics will be a problem lah, a rising problem. Memang sebelum ni memang ada problem dah pun. Cumanya sebelum ni mungkin kita bila kelas, ya, kita pergi kelas, ya, bila ada kita panggil makmal kan, pergi makmal kimia kan, makmal fizik, kita pergi makmal. So kita ada berjalan sedikit, kita tak duduk sepanjang-panjangnya. Ada setengah orang memang duduk sepanjang-panjang depan komputer 12 jam, 9 jam kan. So dia ada health implication. Mungkin kita tak rasa sekarang, tapi in few years time we will have lower back pain, sebagai spondylosis dan sebagainya. Alright, setakat ni semua okey, ya. Kalau nak minum ke apa ke, silakan. Okey, nak pergi tandas pun silakan. Tak payah ambil tag nama ke pergi tandas, tak perlu, ya. Okey, so silakan. Alright. Okey. Baik. Okey, so kita tengok sedikit tentang statistics National Occupational Accidents dekat Malaysia. Alright. Bila kita tengok kat sini, accident rate memang agak banyak lah. Okay, bukan agak banyak, memang banyak lah kalau dekat Malaysia ni. Alright, so kita tengok quarterly, kita tengok the numbers is around the same, around 40,000 cases. Okay, apa yang berlaku is kalau ada berlaku occupational hazards ni, all the safety health officers patutnya melaporkan kepada kita punya Department of Occupational Safety and Health Malaysia lah, DOSH, OSHA, NIOSH dan sebagainya. Okay, so bila berlaku, biasanya mereka pun akan datang turun untuk
siasat lah kenapa berlaku, kan ada masalah ke, kan simen tak cukup dekat lantai ke, ataupun tiang tak cukup kukuh dan sebagainya. So dia orang akan siasat. Okey, setiap kali SHO ni ataupun safety health officers ni melaporkan kepada badan yang bertanggungjawab. Okey, so kita tengok juga so yang ni accident rate, okey, 40,000 per year. Okay, so even this year pun memang ada dalam dia ni, yang ni ditambah dengan forecasted sekali lah. Okay, sudah sampai 40,000. And the fatality rate, okay, so tinggi juga. Alright, kalau kita tengok setiap tahun lebih kurang dalam 500 hingga 700 orang yang meninggal disebabkan oleh occupational hazard. Okay, so itu yang saya nak tekankan kat sini. Yang pentingnya is we know, we notice, we identify the hazard so that kita tak termasuk dalam golongan yang berlakunya kecacatan kekal ataupun berlakunya mortality lah, ataupun kematian disebabkan oleh aksiden tersebut. Okay. Alright, okay. So kalau ni kita tengok dari segi occupational accident and fatality by OSHA sector lah. Okay, so banyaklah agriculture, construction dan sebagainya. So memang paling tinggi adalah dari segi manufacturing. Okay, manufacturing. So memang saya tengok almost every day kita akan ada potong sini, potong sana, potong sini, potong sana. Dan tempat-tempat mungkin tempat-tempat lain yang ni ada yang terpotong tangan, patah kaki, kan, jatuh, slip daripada tangga, fracture. So benda-benda ni memang berlaku setiap hari. Okay, so mungkin kita rasa macam aku nak kerja doktor ada ke yang ni? Kenapa tak ada pula? Tengok kan, kenapa tak ada pula, kan? Basically even doctors pun kita punya occupational hazard. Okay, tengok banyak ada cases sekarang ni bila tunggu lama kat emergency department mengamuk. Pesakit mengamuk. Kadang-kadang pesakit tu tak mengamuk pasal dia sakit, kan, dia tak boleh nak mengamuk. Dia punya suami, dia punya isteri ke, kan, ataupun dia punya anak ke, bapak saya dah tunggu lama lah ni, penumbuk. Ada cases memang nak menumbuk doktor-doktor ni. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa mungkin doktor-doktor ni memang jenis orang-orang yang agak penyabar. So kalau dia orang nak tumbuk, biasanya kita buka langkah silat, kita belajar silat dekat masa typing tu saya belajar silat. Okey, tak adalah, maksudnya kita secara diplomasi dan kita ada guards dan sebagainya, kita akan cuba tenangkan suasana. So benda-benda ni kita kena notice lah. Okay, so bila dah start kerja nanti, so kena pastikan. Okay, so kalau contohnya you jenis you kerja dengan Petronas, you pergi offshore, okay, so yang tu lagi lah banyak. Okay, ataupun you jenis kerja atas kapal, banyak sangat occupational hazards yang berlaku lah. Okay, so kita nak prevent it from happening. Alright, so yang tu detail dia kena tengok kita kerja apalah. Okay. Alright. So tengok kat sini, disebabkan kita ada dua tangan, biasanya injury ni akan berlaku banyak kepada upper limb lah. Maksudnya kita punya dua tangan ni lah. Okay. So memang biasalah berlaku patah jari, terpotong dan sebagainya. Okay. Kepala pun benda jatuh kalau tak pakai safety helmet, kan, di construction dan sebagainya, boleh terjatuh dan sebagainya. Okay. Okay, soalan-soalan ni saya jawab in between lah. Alright, okay, nanti saya jawab. Okay, alright. Okay, so basically kebanyakannya adalah disebabkan oleh working environment lah. Okay. Okay, so bila working environment dia tidak selamat, maka kita boleh terdedah kepada all these injuries lah. Okay. Okay. Antara cara untuk kita manage hazard yang ada ni is basically kita kena buat risk assessment. Okay, yang ni saya buat very general punya overview lah. Okay, kita buat risk assessment, maksudnya okay, kita bekerja di tempat-tempat macam ni, ada risiko macam ni, risiko macam ni. Biasanya yang ni safety health officers yang akan buat lah. Okay, ataupun management akan tengok, okay, sama ada tempat ni selamat dan sebagainya. Okay, yang keduanya kita introduce appropriate control measures. Okay, so benda-benda ni memang kita kena tahulah. Okay, semua sebenarnya dah ada dalam guideline yang dikeluarkan oleh DOSH dan OSHA dekat Malaysia. Okay, so kita boleh tengok sahaja. So bila kita kalau setengah orang mungkin dia semangat nak jadi safety health officer, so dia boleh tengok dia punya control measures itself lah. Okay, and then this is where normally I will come in.
which is to train, okay, to train orang-orang yang bekerja di tempat tu cara bagaimana untuk berada dalam keadaan yang mungkin ada banyak risiko tapi kita boleh mampu untuk selamatkan diri kita daripada berlaku sebarang musibah yang tidak diinginkan. Okay, so trainer ni banyaklah, okay, sama ada kita train first aid training, okay, first aid training kita train macam mana nak padamkan api sebagai contoh in case of fire happens, ataupun kalau dekat chemical factory dan sebagainya, kalau chemical masuk kat mata kita nak buat apa dan sebagainya. Alright, so benda ni basically kena ada training. Okay, so ini yang sangat yang sangat penting juga bila mana kita di-train. Even though we're not a doctor, but we are supposed to know at least first aid. Kita ada basic first aid training. Kalau kita nampak orang tiba-tiba collapse depan kita, mungkin disebabkan oleh jantung dia berhenti, at least we know how to do CPR. Okay kan? Kat sini ramai tak yang tahu macam mana nak buat CPR? Pernah buat CPR training tak dekat MRSM? Okay, alright, okay. Saya imagine je lah korang jawab okay, tak pernah lagi, tapi boleh lah boleh buat. Kita can start early actually. This first aid training, first aid memang lagi applicable lah, okay, bila mana yes, first aid training. Bila ada luka ke, kawan-kawan you tiba-tiba terpatah ke main rugby kan, cabut bahu dia ke apa kan. Dulu main rugby ada seorang kawan saya tu memang selalu main rugby je pasal dia forward, memang bahu dia sentiasa tercabut, setiap game akan tercabut. So itu pun antara benda yang kita boleh belajar bila kita belajar first aid. Alright, okay. Yang ni saya nak tekankan kat sini antaranya psychosocial hazards. Alright, so ini yang saya rasa satu benda yang kadang-kadang kita nampak macam tak berapa ditekankan sebelum ini, okay, berbanding dengan those tempat kerja di luar negara dan sebagainya, Western society. But this is something that even in Malaysia pun kita sekarang ni tengok lebih dan lebih lagi berlaku, which is work related stress. Okay, so termasuklah kerja lebih masa sekarang ni bila kita tahu kan, even doctors sekarang ni kita terpaksa kerja lebih masa, cuti dibekukan dan sebagainya. So work related stress ni benda yang benar-benar berlaku dan dia sekarang ni dalam keadaan dia rising secara tremendously even though orang berada di rumah, okay, yang menyebabkan dia boleh lead daripada stres yang biasa sahaja ni. Stress is good in a way, we have stress, de-stress dan sebagainya. Stres memang bagus untuk memberi kita satu lonjakan kan, untuk terus try dan sebagainya bila kita nak study kan sebagainya contohnya. Kalau kita tak ada stres tu maksudnya macam exam ke SPM ke, yalah tunggulah kan, tunggu sampai last minute baru nak study. Tapi basically stress ni yes is bagus, tapi yang kita nak tekankan di sini is work related stress yang boleh menyebabkan kita ada banyak problem. Okay, so bila stress boleh jadi depression, lepas depression boleh jadi anxiety dan sebagainya. Okay, and then kita tengok kat sini burnout yang saya akan terangkan lebih detail lagi apa tu burnout. Alright, so bullying, yes, one of the thing that happens juga dekat mana-mana. Okay, doctors ke, engineers ke, junior masuk, dia tak tahulah sekarang ni harap-harapnya tidak berlaku lagi. Okay, tapi masa zaman-zaman dulu, zaman-zaman tak adalah dulu sangat kan, saya tak adalah tua sangat kan, tapi basically zaman-zaman dulu ada juga kan seniors yang bukan di MRSM Taiping kan, di asrama lain saya cerita ni, yang bullying kan, junior masuk, tiuplah tiuplah kipas tu sampai berpusing kan, tutup kipas tu kan, dia tak on pun, kau tiuplah sampai berpusing sebagai contoh kan, ataupun buat motor dan sebagainya. Wallahualam lah, sekarang ni saya rasa memang tak ada lah berlaku, tapi zaman-zaman dulu memang ada berlaku. So sama juga di tempat kerja boleh berlaku bullying, especially bila ada junior-junior yang baru masuk so sini-sini ni rasa macam kau buat ni, kau buat tu, kau buat ni, dia buat lebih daripada sepatutnya yang junior officer tu buat. Okay, tak kira lah benda ni, bullying ni sama ada verbal, okay, memang dia bully secara verbal, bercakap, ataupun emotionally dia bully lah. Okay, sexual harassment satu lagi benda yang berlaku, saya rasa
kita kena tahu the cues of dan kita kena tahu kita punya right as a employee. Okay, semua pekerja di mana-mana bidang sekalipun kita punya rights. Okay, kita punya rights. So bila mana tak kira lah bos kita ke ataupun orang bawah kita ke, orang yang menjaga guard kat situ melakukan, kita kena tahu cues-cues sexual harassment ni, kita kena ambil tindakan segera sebelum berlaku benda yang tidak diingini lah. Alright, okay. Violence at work ada, still ada. Okay, masa zaman-zaman dulu mungkin kita biasa dengar, even macam doktor dulu pun ada juga kes-kes yang ni doktor yang zaman dinosaur dulu yang baling baling kes semua. Yalah, kerja stres kan, kerja over hours kan, tak ada cukup makan pun tak tentu hala. Saya pernah ni bukan nak kata psychosocial hazard dekat hospital lah, tapi basically saya pernah masa saya first start untuk kerja masa di Hospital Tawau tu, the first department yang saya pergi adalah obstetric and gynecology, maksudnya untuk beranakkan ibu-ibu yang mengandung lah, dan everyday memang akan ada ibu mengandung yang beranak. Okay, so dia punya delivery rate memang sangat tinggi juga di Tawau itu, dan saya bila saya masuk kerja, the first month saya kerja dekat sana, saya mampu turun 10 kilogram. 10 kilo saya turun dalam masa sebulan. Okey, pasal apa? Saya makan sekali saja sehari. Memang tak ada masa untuk makan, especially bila kita nak biasakan diri dan sebagainya, tak ada masa untuk makan. Saya turun 10 kilo 10 kilo. Tapi selepas itu bila kita dah senior sebulan, dia dah ada kita pandai ambil masa untuk makan dan sebagainya. So naik balik terus secara mendadak lah. Okay, alright. Okay, bau badan, yes. Okay, especially those yang kerja di factories. Okay, saya deal banyak dengan foreigners. Dia punya bau badan dia kan, tak payah cerita lah. Okay, boleh menyebabkan pening yang tengik. Sepanjang hari kita punya mood hilang. Itu kata tu kan. Kadang-kadang bila nak tunjuk dekat kaki dia mungkin ada fungal infection dan sebagainya, terpaksa buka kasutnya. Kita kena examine kan, tapi itulah bukan body maksudnya masuk kaki juga. Sebelum bau tu teknik tu macam kan kita rasa, tapi kita nak buat macam mana? Pakai mask pun dia tembus, kau pakailah mask tebal mana pun dia akan tembus. Okay, so this is basically one of the psychosocial hazards lah. Alright. Okay, so macam saya cakap tadi, so it will lead to occupational stress, anxiety, depression, okay, and then benda-benda macam emotional bullying, violence at work ni semua boleh menyebabkan kita ada stres pada badan kita. Kita boleh ada tekanan darah tinggi, kita higher risk untuk dapat diabetes bila kita makan pun tak jaga, dan seterusnya boleh dapat serangan jantung, stroke dan sebagainya. Alright, okay. So yang ni macam saya cakap tadi lah, alright. So emotional stress, paperwork yang banyak, kadang-kadang tu that's why certain job yang kadang-kadang kita buat kan, even doctors pun kita ada banyak paperwork. Kadang-kadang kita rasa macam, lah aku kerja tengok patient, kenapa aku nak buat paperwork banyak sangat kan. Tapi kalau kerja memang buat paperwork, itulah kerjanya. Tapi basically it can cause stress as well. Workload, yes, something else, something yang kita perlu tengok juga. Okay, that's why management kena bijak, okay, kena bijak. And also kalau kita rasa kita dibebani oleh workload yang sangat tinggi, sepatutnya kita step up. Kita bagi tahu kan, saya tak mampu sebenarnya untuk melakukan tugasan yang anda berikan kepada saya kan. Okay, so maksudnya bagi diorang tahu kan, mungkin kita ada masalah di sebaliknya dan sebagainya, ada masalah keluarga ke dan sebagainya. So kita kena bagi tahu. Alright. Bad posture, saya akan terangkan lebih lanjut sebentar lagi. Mental physical violence and long work days lah. Okay. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni antara statistik yang dibuat oleh AIA, Vitality, diorang banyak buat statistik di kalangan tempat kerja di Malaysia. Alright, so kalau kita tengok, kebanyakan daripada employees di Malaysia ini tidak aktif. Okay, 66% of employees did less than 150 minutes. Okay, because WHO dia kata nak exercise at least 150 minutes per week. Okay, so terpulanglah kita nak bahagi macam mana. So dekat Malaysia ni almost 60-70% yang tidak melakukan perkara ini. Right, 90% employees had not eat a balanced diet. Ini memang sangat-sangat sukar untuk kita lakukan. Saya selalu tekankan benda ni. Mana-mana ceramah saya pergi pun,
Malaysia ni heaven kepada makanan, ya, kita ada macam-macam makanan, dan makanan kita pun 24/7, every day kita boleh makan bila-bila masa. Alhamdulillah MCO ni sebenarnya ada rahmat di sebaliknya. Kita tak bolehlah makan tengah-tengah malam tu lepak mamak kan. Pasal sekarang ni mamak pun semua mamak pun berbuah cheese kan. Semua roti canai pun ada cheese, burger pun ada cheese kan. So memang di Malaysia ini diperakui memang sangat sukar untuk kita ada a healthy balanced diet, okay, disebabkan oleh pola pemakanan kita. Alright. Masa student dulu pun lebih kurang samalah ya, makan Maggi Baldi kan. Makan Maggi Baldi. Tak sihat. Once in a while yes you can do that, but you know not every day lah ya. Saya pernah ada kawan dulu memang dia makan Maggi setiap hari pasal dia nak jimat, untuk dia nak beli something lah, tapi so dia nak jimat dia makan Maggi setiap hari. Kesian, tapi jadi engineer juga di hujungnya lah. Tapi jangan ikut ya. Jangan ikut. Alright, so 53% sleep less than 7 hours a night. Okay, yang ni sangat-sangat saya akan tekankan juga sebentar lagi. 51% at least have one dimension of work related stress. So you know, kalau kita jumpa dua orang, seorang mesti ada work related stress. Yang ni latest ya, yang ni latest ya, 2019 sorry. Okay, and productivity loss is basically 73.3 days per employee per year. Okay, so bila kita tak jaga semua benda ni, kita boleh maksudnya productivity tak bagus lah. Alright, dan saya nak tekankan kat sini kalau kita tengok 4.2 juta atau 30%, almost 30% penduduk Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Okay, so it's rising. Okay, sebelum ni kalau kita tengok dari segi penyakit-penyakit kan, okay, number one memang dulu kini dan selamanya adalah jantung lah. Okay, secondly is basically infection, okay, infection paru-paru dan sebagainya ataupun cancer. Tapi sekarang ni kita tengok the numbers are rising in terms of medical illness lah, mental health. Okay, so dia naik. So sekarang dah jadi nombor 2 dekat Malaysia. Ramai dekat Malaysia, especially masa COVID ni. Nanti saya akan tunjuk satu artikel yang sangat mengejutkan. Alright, so come to the interesting part. Sekejap, saya tengok. Okay, alright. Tentang ergonomics, ergonomics. Alright. Okay, ergonomics ni basically kita punya posture. Kita punya posture ataupun kita punya cara kita duduk, cara kita angkat barang dan sebagainya bila mana kita bekerja. Okay, tak kira lah kalau sekarang ni basically because kita kerja dekat rumah kan kebanyakannya, so basically our postures lah. Kat mana-mana lah, tak kira kalau kita kerja kat factory pun ada certain posture yang kita tidak sepatutnya buat. Bila kita angkat benda berat, macam mana kita nak angkat dan sebagainya. Alright, so kita tengok ergonomic factors antaranya working postures. Okay, tengok kerusi kita beli, mungkin management nak jimat duit, dia beli kerusi yang digunakan di kedai-kedai mamak sahaja, menyebabkan kita ada postural problem. Okay, so benda ni kita kena perhatikan, okay, dan kita kena letakkan kepentingan untuk memilih tempat duduk yang selesa ataupun at least dia punya ergonomik dia memang boleh kita ada a good posture bila kita duduk. Alright, so pasal saya tengok memang student-student di MRSM Taipei ni kebanyakannya, most of you insya-Allah akan menjadi seorang CEO ya, akan menjadi seorang head of department, akan menjadi seorang boss, manager dan sebagainya di masa akan datang ya. Pasal kita tengok masa depan memang cerah insya-Allah bila kita berada di MRSM Taipei. Okay, tanya kepada guru-guru dan admin dekat MRSM Taipei. Alright, kita check sikit. Alright, so space per work shift. Okay, so tempat kita kerja tu sama ada tempat tu memang sempit, working surface height. Okay, tempat kalau rendah kita kena bongkok sentiasa. So kalau kita bongkok pun cara tak betul, maka kita akan dapat all this sakit belakang dan sebagainya. Right, reach machine feeding, space between machine, strenuous physical load lah. So macamnya kita angkat benda-benda berat. Alright, okay, kejap. Okay, so saya nak teruskan kepada okay, alright. So sekarang ni especially masa musim COVID ni, kita boleh tengok lah, okay, yang mana gamers ke, walaupun kerusi gamer kan, kerusi dah menarik lah, okay, dah sebenarnya ergonomically atau posturally memang dah sesuai, tapi still kita nak slouch, okay, antaranya kita akan slouch lah, antara masalah bila kita saya tulis. Okay,
Alright, sama ada kita slouch ke depan ataupun kita ke belakang, ya. Semua ni akan menyebabkan kita ada masalah bukan sahaja di bahagian atas ni, kita punya cervical bone dan sebagainya, tapi juga di lower back. Itu quite common, ya, kita akan ada masalah lower back, kita punya hips, ya, kita punya quadricep muscle, gastrocnemius, kita punya gluteus dan sebagainya memang akan ada masalah. Alright. So posture yang betul dia macam mana? Okey. Kita tengok, seterusnya. Okay, alright. So posture yang sebetulnya kalau kita tengok untuk untuk kalau kita duduk di, nampak ke? Okay, saya tunjuk Okay, saya tunjuk. Nampak nampak Saya tengok saya punya kamera ni. Alright. Okay. So kalau kita duduk biasanya kita duduk, kita jangan tunduk ke depan. Kita jangan tunduk ke depan. Basically kita duduk relax je. Memang kursi tu memang didesainkan untuk kita, harap dengar, desainkan untuk kita duduk secara selesa. Okay, jangan kita slouch ke depan. Dia simple je sebenarnya. Dia punya tips is basically kita cuba untuk duduk lurus. Okay, luruskan kita punya belakang ni. Dan kalau kita nak, kalau kita letih dan sebagainya, kita just kita boleh letak ke bahagian belakang kita ni, tengah ni, ke belakang sikit. Okay, so biasa macam tu. Okay, tangan ni biasanya kita nak 90 degrees duduk kat atas ni. So kalau kita ada komputer, maka dia jadi macam ni lah. Okay, so jangan macam ni tinggi ke ataupun ke bawah ke, kan. Alright, and then apa lagi, kalau kita punya feet ni basically kena lie flat. Kaki lie flat. Okay, dekat atas kita punya lantai. Okay, kalau tak boleh lie flat, kita bolehkan kalau kat kursi bawah tu dia punya roda tu kan, kita boleh letak ke atas tu. Okay, supaya dia tidak bergantung. Kalau bergantung, problemnya is you have a nerve basically. Sorry lah nampak habis saya punya ni lah dia kan, pakai tracksuit malam ni. So kita akan nampak kita ada satu nerve banyak dekat bawah ni, yang kita ligament. So kalau dia tergantung, maka kita boleh boleh ada numbness. Okay, kita boleh jadi kebas dekat kaki. So pastikan kaki kita lie flat dekat atas kerusi. Okay, nampak Okay, and then satu lagi is basically benda yang you tengok lah. Okay, sama ada you punya komputer punya screen, okay, ataupun you punya tablet dan sebagainya. Kalau boleh, jangan tinggi sangat sampai you kena mendongak, jangan rendah sangat pun sampai you terpaksa tunduk, belakang ni kita nak benda tu berlaku. So kalau boleh kita stabilize, kita punya kepala ni straight sahaja, okay, tapi kita tengok dia kalau boleh dia ke bawah sikit lah, ataupun dia sama paras pun tak ada masalah. Okay, so you jangan pusing tengkuk you, tapi kalau you punya screen dekat bawah sikit, so you mata bertentang mata kita tengok ke bawah. Right, okay faham so kita saya cuba untuk tunjuk juga. Alright, okay, satu lagi is basically bila you tengok phone. Yes, okay, yang ni memang lagi lah selama-lamanya 24 jam sehari phone kita ni kalau tak ada, saya rasa boleh dapat heart attack kan. Sekarang ni ibarat dia macam tu lah. Okay, kalau tak ada phone ni boleh heart attack orang kata. Alright, putus cinta kalau tak ada phone. Alright, so memang most of the time averagely memang orang kata kita spend sekarang ni around 8 to 9 hours tengok kita punya gadget. Okay, alright. Okay, oh sorry. Okay, so kalau kita tengok tengok yang gambar ni gambar yang tengkorak ni. Okay, so kalau kita punya neck kita tak tilt ni maksudnya di ke depan lah. Okay, kalau tak tilt 0 degree, so still ada force dekat kita punya neck around 5 to 6 kilograms. Okay, so bila kita dah tilt tu 15 degrees, even 15 degrees tak banyak pun, 15 degrees macam tu je. Okay, macam tu je kita dah ada sebenarnya force dekat kita punya neck ni 12 to 14 kilogram. Okay, so ibaratkan kita pegang dumbbell yang 12 kilo tu letak atas tu. So mungkin kita tak rasa kan, kita tak nak ibaratkan, tapi that is the force on your cervical punya area, punya cervical bones. Okay, so 30 degrees dah 20 kilo sudah dekat atas tu, dan bila you 45 degrees saya rasa memang semua orang biasa tengok macam ni kan. So it's 24 kilos di atas kepala. Alright, so pastikan kalau you pakai phone ataupun tablet dan sebagainya, kalau boleh tengoklah ke atas.
apalah rahsia sangat kan. Tak nak bagi orang tengok kan. Menunjuk pula. Tidak. Dia bukan apa. Nanti you akan ada problem. Okay, you akan problem. Kalau you selama ni macam ni je kan. Tengok macam ni dah lah. Tak nampak so tengok ke dalam lagi kan. Okay, so basically just make sure you tak tiupkan you punya head. Kalau you nak pusing mata you. Okay, kalau you tengok bawah tengok. Pusingkan dengan laraskan dengan mata bukan dengan tengkuk. Right? Okay, sama juga kalau you duduk dan sebagainya. Okay, so pastikan just make sure senang dia you straightkan you punya badan, you punya posture dan you punya tengkuk ni jangan tilt langsung. Okay. Alright. Okay, so masa kalau you nak angkat barang berat, yang ni biasalah kalau kita tengok kan. Biasa kalau kita tengok kita nak angkat benda berat kan. Macam mana kan kita nak angkat, sama ada kita nak angkat terus macam ni. Inilah banyak problem dia. Bila kita angkat sini, sakit oi. Sakit ya. Bila kita angkat kita boleh rasa kita punya lower back ni ada pain. So that's why bila kita nak angkat something yang heavy, biasanya kita kena duduk bercangkung, okay, bercangkung tepi, okay, and then you pegang benda tu and then you angkat. Bila you naik tu, you jangan guna you punya tulang belakang. Okay, bila you naik tu you use your kekuatan pada kaki. Okay, kekuatan pada kaki dan bukannya pada tulang belakang anda, right? So it's not the heavy load that breaks you. It's the way you carry it. Okay, so problem dengan ergonomics ni basically in the long term you akan ada problem macam you boleh dapat osteoarthritis, you akan ada lower back pain, chronic back pain, okay, dan boleh dapat cervical spondylosis. Bila ada masalah dekat tengkuk ni nanti tangan you boleh ada hilang function dia, fine function dan sebagainya. Alright. Okay, right. So saya akan ajar satu stretch je, okay? Tak sempat nak banyak stretch. Saya ajar satu stretch sahaja untuk bila you dah duduk lama, apa you nak buat. Okay, this stretch basically telah diajar oleh Profesor Stuart Gill dekat US. So apa you buat is basically, nampak tak? Okay, so apa you buat is basically you berdiri. Okay, you duduk kan, duduk tadi. Okay, so berdiri. Semua boleh try semua try kat depan komputer masing-masing, berdiri. Okay, so what you do is you squeeze ke atas, squeeze ke atas, okay, stretch, okay, and then you ke belakang. Okay, nampak tak? You ke belakang, and then bila you kat belakang ni, maksimum yang mungkin, you tarik nafas dalam-dalam. And then you lepas. So you buatlah dalam 2-3 kali, lepas. You boleh rasa you punya lower back, you punya lumbar punya area tu di-stretchkan dan dia lebih relax selepas itu. And then boleh you, other than that, kalau you memang ada chronic back pain dan sebagainya, you boleh tengoklah dekat YouTube ada banyak exercise yang boleh menguatkan yang tulang belakang. Alright. So sikit tentang burnout, okay. So sebelum saya tamatkan pukul 10 kan. Alright. So antara signs of burnout macam tadi kita cakap kan, apa yang berlaku bila kita ada bila kita banyak sangat stres dan sebagainya, boleh berlaku burnout. Burnout ni pun sebenarnya baru-baru ni kita dengar banyak cases yang berlaku. So antara simptom-simptom yang kita tengok, dia tak boleh, dia susah nak tidur, ya. Dia tak ada interest untuk pergi keluar, pergi bersosial ataupun semua benda lah, kerja, study pun tak nak, ya. So ni antara simptom burnout, okay. So bukan sahaja masa anda bekerja anda boleh burnout, even student pun boleh ada masalah burnout, okay. So dia sentiasa macam meragam je kan, sentiasa period je kan, katanya lah dulu kalau apa student-student perempuan ni selalu salahkan period kan, itu that's not the case, okay. Alright. So basically irritable je sentiasa, kau ni kenapa kan, and then selalu selalu sakit. So bila you burn out, basically you punya immune system pun tak bersedia untuk berlawan dengan virus-virus ini, maka you boleh dapat jangkitan lah selalu, and then depression lah basically. Alright. Okay, so yang ni yang statistik saya nak tunjuk ya. Sejak kita mula MCO last year, it's an alarming thing lah. Okay, so basically dah ada
266 kes bunuh diri ya. Dekat Malaysia ni, bukan tempat lain, dekat Malaysia ni. Okey. Dan antara ni disebabkan beban hutang, masalah keluarga dan kes rumah tangga lah. Okey. So yang ni tak apalah, yang ni a bit advance, tapi basically benda ni it happens, okay, because when you depressed, tak ada orang kan, duduk kat rumah pula memandang you punya family sahaja kan, ada setengah yang hilang kerja dan sebagainya, so ramai yang bunuh diri. So make sure kalau kita tengok kawan-kawan kita nampak macam burn out sikit, burn out ni bukan je gelap ke kan, main kat bawah sana, no. Basically yang cerita-cerita yang saya cakap tadi lah, okay, so kita nampak dia macam nak burn out, dia ada masalah emosional dan sebagainya, kita cepat-cepat dekatinya. So kalau kat sekolah dulu senang, kita ada counselor boleh tolong dan sebagainya, tapi sekarang ni kita kena just notify lah. That's why kita kalau ada WhatsApp kan, kita selalu WhatsApp kawan-kawan kita kan, buat WhatsApp call, video call, buat Zoom saja sembang-sembang kan, do it virtually, right? Okay. Right. So yang ni saya rasa saya dah cakap tadi mengenai kita punya susahnya kita nak, bila makanan kita pun susah nak jaga. That's why kat Malaysia sekarang ni kita number one. Yes, Malaysia boleh kan, kita number one in terms of almost 50% daripada kita punya population is either overweight ataupun obese. Okay, ni perangkaan yang terkini ya, 2019, but it's before COVID. Okay, so note that it's before COVID. 30% of Malaysians are overweight and almost 20% are obese. Okay, so lepas MCO ni saya rasa memang naik lebih tinggi, right? So kita dah lebih kurang macam dekat US dah. Okay, South Asia memang kita number one lah in terms of berat badan dan sebagainya. Okay, alright. So antara cara untuk hilangkan kita punya stress ataupun kita burnout dan sebagainya adalah kita ada enough amount of sleep. Okay, so sleep is very important. Kalau kita tengok kat sini, kalau umur kita teenager lagi ke, right, we at least have 9 to 10 hours a day. Tapi teenager, saya adult lah, okay, kategori adult, at least you have 7 to 8 hours yang uninterrupted. Jangan yang ni lepas tu tiba-tiba tengah-tengah tu terjaga kan, lepas tu sambung balik. No, you kena uninterrupted sleep. Kenapa? Pasal kita nak ada kita punya REM sleep yang kita dengarkan, kita punya deep sleep tu yang bila biasa kita mimpi dan sebagainya. Itulah time yang basically all yang kita belajar, kita punya kimia, algoritma, theorem Pythagoras dan sebagainya masuk pada waktu tu. So that's why we need the sleep. Okay, right. Dan benda ni sampai bila-bila ya, you need to have the habit of having enough amount of sleep every day, single day. Alright. So lastly, ni saya sangat nak tekankan juga adalah self love. Okay, self love ni apa? Kadang-kadang kalau kita tak biasa dengar kan, kita rasa kenapa nak mencintai diri sendiri kan. So basically benda ni sangat-sangat penting. Kadang-kadang that's why kalau you kerja kat satu tempat yang very stressful, you punya colleagues pun tidak membantu, that is the importance of having self love. Maksudnya you jaga diri you sendiri. Okay, you jaga diri you sendiri. Okay, so basically itulah self love means accepting your strengths, your weaknesses and everything in between. Okay, and self love is not selfish, and you cannot truly love someone else sampai you love yourself, you know yourself. Alright, so maksud apa kat sini? Self love is you take your me time, your own time untuk melakukan benda-benda yang macam saya cakap tadi lah, macam benda saya yang passionate, yang saya punya hobi kan, saya buat menunggang kuda dan sebagainya. Saya suka buat benda-benda tu pasal benda tu memberikan rasa kecintaan pada diri saya sendiri. Supaya bila when you love yourself, then only then you can love others. Right, so kita nak tolong kawan kita dan sebagainya, padahal diri kita pun tu umbang-ambing. So we need to have this satu benda. Kalau anda tak faham apa sebelum ni pun, just bawa ni self love. Even masa you tengah study pun, you kena ada time for your own time, pergi jalan-jalan petang-petang, ataupun yang suka main bola lah kan. Kalau ada nak jumpa kawan, sembang dengan kawan, right? Because even though kalau yalah BWP ke LDP ke kan, yes you are a leader, so at the same time you are human as well. So ambil masa-masa ni. So maksudnya bila you dah kerja nanti, you ada time-time yang you boleh reward diri you. Okay, so mungkin kalau ladies dia suka pergi facial, spa kan, beli kasut, beli kasut. Saya pelik sekarang pasal beli kasut ni sebenarnya lelaki lagi banyak beli kasut daripada perempuan ya. Tak tahu. Okay, and then kalau yang lelaki mungkin suka main game ke ya, main paintball ke, main bola dan sebagainya. So you need to make a habit. Bila you study kuat dan sebagainya, ambil time untuk you punya own time, you self love. Okay, jumpa kawan-kawan ya, so that bila you ada you sayang diri you,
So you akan letak you di position yang sangat-sangat bagus lah. Okay, even though ada banyak problem kat tempat kerja you. Alright, so a healthy organization is a healthy employee. Right, okay. And yeah, pada semua dekat luar sana, basically if you can dream it, you can do it. Kata Walt Disney kan, Walt Disney. And the future belongs to those who believe in the beauty of dreams. So keep on dreaming, okay. Tak ada masalah kita nak dream as big as yang apa international pun tak ada masalah. Nothing is impossible. And we see in Malaysia itself, banyak di kalangan all our scientists, our doctors yang terus melonjak ke international level dia punya achievement kan. Sama juga kalau Malaysia Taiping dulu kita ada apa tunas saintis kan, ada yang pergi US masa zaman saya ingat saya punya senior Dr. Faiz Najmi semua pergi US untuk present dan sebagainya. So keep on dreaming, okay, keep on dreaming of achieving a lot of things in your particular field, okay, alright, because ramai di luar sana yang perlukan bantuan kita, especially those yang berada di MRSM Taipei ni, saya rasa is the cream ala cream kan orang kata. So basically dia orang membutuhkan kita punya leadership, kita punya bantuan yang kita boleh berikan kembali kepada masyarakat di masa akan datang. So it's very very important for you to have dreams since day one, okay. Right, I think that's it. Okay, thanks a million. Thank you very much. Mungkin saya boleh tengok sedikit soalan. Itu saya punya Facebook page and also my IG kalau siapa-siapa nak follow lah, ya. Dan boleh DM dan sebagainya lah kalau mungkin cepat sikit masanya. Right, saya tengok ada masa untuk soalan ke? Yes, Doctor, I help you with that. Okay, I will read out the questions for you. Actually, kita ada banyak sangat questions and all very interesting. And thank you for the demo. I'll definitely practice that because okay, I'm also working from home. Okay, let's go to the first question. Okay, does occupational safety and health cover toxic work environment like verbal abuse? Yeah. Yes. Yes, it does. Okay. Okay. It does lah. Basically, we went through that. Yeah. Okay. Second question. Bagaimana occupational health and ergonomics dapat dikaitkan dengan persekitaran sekolah dan rumah sepanjang proses PDPR, dan bagaimana kami sebagai pelajar boleh memainkan peranan? Yes, okay. So macam saya cakap tadilah, okay, occupational health mungkin kalau dekat sekolah mungkin kita boleh tolong lah, tapi sekarang ni basically banyak dekat rumah kan. Kat sekolah memang kita kena tengok all our macam asrama ke, ya. Tiba-tiba kalau katil tu dah lama, asrama yang masa typing tak ada double. Dia tak ada double decker kan. So itulah antara benda-benda yang kita boleh tengok dekat sekolah macam ni. Dulu saya rasa antara occupational hazard dekat MSc Taipei ni adalah kera-kera yang selalu mensabotage, mengambil kita punya calculator saintifik, Michael kan, dan sebagainya. Itu antara occupational hazard yang kita sebenarnya kena note lah. Okay, pasal benda tu saya ingat lagi ada pernah kawan saya yang kena kejar dengan dengan kera-kera tu pasal dia tunjuk dengan Michael pasal dia tunjuk hero dia, kena kejar. So benda-benda ni boleh menyebabkan kecederaan fizikal sebenarnya. Okay, and kalau dekat rumah basically your ergonomics lah, especially your ergonomics and also your psychosocial, macam saya cakap tadi lah, pasal kita tak ada time nak bersosial dengan our friends sebagai contoh. So that's why kita perlu ada this virtual platform ni, kita gunakan sehabis baik untuk still connect with our friends, our teachers kan, our family tu memang ada lah kalau dekat rumah. And ergonomics macam saya cakap tadi lah sangat-sangat penting. Dia bukan apa, because kalau you ada postural problems ni, dia banyak implikasi health. You takkan nampak within these 2-3 years, mungkin you muda, still active dan it's okay, tapi within masa you dah 40-50 you dah nampak. Saya ada seorang pakcik yang dia pun macam sebenarnya tak pernah kena ada injury yang teruk dan sebagainya, tapi dia ada cervical spondylosis yang menyebabkan dia punya bone dia tekan dia punya nerve tu sampai dia tak boleh, tangan dia memang bergetar. Okay, setiap kali dia nak makan memang tangan dia bergetar sampai kena buat operation. Bila buat operation kena buat fisio dan sebagainya. Sekarang memang slow bila nak angkat nak makan ke nak angkat mak semua pun slow kan. Apa term dia, doktor? Dia cervical spondylosis. Antaranya lah. So banyak lagi sebenarnya dia punya pecah-pecahan tu antaranya lah. Yang satu lagi yang terketar-ketar tu apa?
Parkinson. Oh, Parkinson. Itu Ah, bukan yes. Parkinson tu kalau you punya brain shrink, boleh berlaku lah. Kata-kata biasa Oh, kita tengok kat okay. Mr. Bean kan. Okay. Boleh next question Yes, boleh. Okay. Apa kes yang paling menarik doktor pernah jumpa sepanjang career doktor? Okay. Kes yang paling menarik dia ada a few lah. Saya rasa kalau nak in terms of occupational hazard is bila mana ada kes yang ni kat tempat lain tapi saya jumpa, saya respon ni bila terpotong tangan dia tangan dia dari sini dia masuk, tak tahulah kenapa dia masuk tangan dia dalam mesin, potong clean cut. Okay, so memang tu lepas tu tak ada tangan. So dia bukan apa, problem dia is this foreign worker selepas tu bila even though dia selamat, okay, tangan dia memang tak dapat diselamatkan lagi lah. Okay, dan ini bukan movie kan, kita ada bionic punya tangan semua tak ada kat Malaysia, tak ada so bila tangan tak ada, dia jadi depressed, lepas tu sebulan 2 bulan dan lepas tu kita terpaksa hantar dia balik lah ke negara. Dan antara yang menarik juga saya rasa kes-kes rasuk lah kes-kes dirasuk jin yang datang jumpa dekat klinik lah. So maksudnya kadang-kadang kita tengok dia ni apa problem kan, semua okey, dia punya blood pressure okey, tak ada demam, tak ada apa, tiba-tiba macam macam tak betul je, mengacau, menjerit-jerit kan. Kadang-kadang ialah alcohol intoxication, tapi basically ada juga kes-kes rasuk lah yang menarik. So that's why ada a few doctors, saya pun belajar sikit lah tentang tu, dan you boleh tapi menarik bila kita berdiskusi lah dengan orang-orang yang dirasuk. Itu antara yang menarik lah. Wow. Okay. Okay, next question. Kalau kes seperti work related stress ni berlaku, boleh tak employee press charges against employer? If so, on what grounds? Okay, itu kita memang ada, sepatutnya you punya HR, you punya human resource punya department, dia boleh menerima your complaints. Kalau you rasa memang work stress yang work related ni sangat-sangat tinggi, you boleh sampaikan kepada you punya HR. Kalau berlakunya macam verbal abuse, memang sampai ada physical abuse dan sebagainya, memang you boleh place charges lah on the employee. Okay, tapi kalau kita nak kata macam kita stres saja, stres ni pasal banyak faktor. Kadang-kadang bukan salah tempat kerja pun, mungkin kita stres dengan kita punya spouse ke, kita stres dengan kita punya anak-anak di rumah ke, tapi kita kata it's work related. So susah dia kalau benda tu kita boleh buktikan, memang ada CCTV tunjuk ke, ada abuse ke, bullying dan sebagainya, maka yang tu memang kita boleh press charges lah, kita boleh sulah. Tapi biasanya kita try, biasanya all this companies yang besar-besar ni dia akan try untuk settlekan dalam company dulu. Kalau tak boleh, baru kita ada union semua, kita boleh report lah. Okay. Next question. Okay, if an employee finds that work environment is too toxic, okay, what are your thoughts on said employee of switching to different career path to escape the toxic work? Boleh ke macam tu? Boleh ke you advise that particular employee to move on, move out? Okay, ni soalan yang bagus sebenarnya, dan sebenarnya banyak berlaku juga, right? So that's why it depends. That's why kita kena tengok, kita kena detect benda ni daripada awal. So maksudnya kita dah start kerja kat satu tempat tu, kita tengok dia punya environment macam mana, kita tengok dia punya colleagues macam mana, kita tengok macam mana dia punya manager treat dia punya employee dan sebagainya. So kalau benda tu very very toxic and you cannot do anything about it, okay, so maksudnya you memang baru junior executive level kan, you memang tak boleh nak buat apa, sangat-sangat stress. Okay, I think out there still ada banyak opportunity. Okay, even for doctors pun kita ada banyak career pathway selain daripada kerja di hospital ke. Kita ada yang masuk pharmaceutical company, ada yang jadi macam macam personal trainer ke, wellness punya trainer ke, coaches ke dan sebagainya. So that's why you selalu kena open your mind. That's why kena selalu join, macam kalau Ansara Typing buat all this career pathway punya ni. So you tengok sebenarnya. Okay, so doctors, yes, you become your doctor, you have your license, bukan license to kill, you have your license yang bawah KKM. So bila you ada tu, basically banyak lagi cabang-cabang yang ada. To me personally lah, kalau memang
dia punya environment very toxic, okay, dan menyebabkan, pasal biasanya kalau working environment you toxic, you akan bawa dia ke rumah tau, dia akan bawa Betul. ke rumah. So nanti lama-lama basically you punya anak-anak yang dan isteri dan suami yang akan jadi mangsa, okay. Tempias. Yes, betul. Alright, so mana lagi nak tempias kan? Kat Yes. kerja ada bos kan. Bos pun kita nak cakap apa-apa kan, dia bagi KPI rendah sebagai contoh. Yes, itu another pressure. Yes Ah, kan. So basically you know, discuss with your senior colleagues. That's why kalau bagus ada alumni ni kan, you boleh jumpa, networking tu sangat bagus, you tanya. Alright, selalu ada plan B dekat belakang. Alright, so it's very toxic. Saya rasa kalau memang tak worth it, you know, your time, your stress, you know, sampai nanti in the future tiba-tiba dapat darah tinggi lah, sakit jantung dan sebagainya, it's not worth it, then just leave and just, you know, there's a lot of opportunities. Jangan tutup minda kita jadi doktor saja. Doktor dah jadi pakar macam tu saja. Okay, banyak lagi opportunity lain. Just open your mind. Sekarang ada Google, senang. Okay, just job street pun kita tengok bersepah ada benda. And then kita tak semestinya buat apa yang kita, degree yang kita ada kan. So kita boleh venture into other places as well. Depends on our soft skills, kita punya skill. So that why yang benda-benda lain tu kita kena cultivate since masa kita dekat sekolah dulu lah. Okay, I ada one interesting story to share lah. So basically my husband is working in Kilang. So colleague dia ni in this year dia ada dapat seizure. So actually dah dua kali dapat seizure kat office. And that happened macam sepanjang bekerja tu, that happened first time lah. So macam mana kita nak tahu whether boleh ke dia kerja? I mean, you know, will she be macam di apa kata kena fired ke, atau macam, you know, company won't allow her to work there anymore ke? Macam mana kalau dia, does she has to declare that, you know, dia punya state is like that? That's why important, especially those yang selalu pengsan kan. Kalau kat factory ni biasa kita cases yang selalu pengsan, yang seizure pun memang ada. So even kalau macam dia ada seizure tu, kita tengok sebenarnya sama ada memang dia seizure masa daripada dia kecil dulu ke, ataupun seizure ni baru berlaku. Because seizure ni kita tengok causes dia ada banyak. Kadang-kadang kalau you ada problem dalam you punya darah ke, you ada infection ke, ataupun you kidney has a problem, you dah dapat seizure juga. Okay? Ataupun seizure tu disebabkan you punya brain activity. So problemnya bila ada seizure dan you kerja kat tempat-tempat yang hazardous macam dekat factory sebagai contoh, you ada higher risk lah. Maksudnya bila you kerja-kerja tiba-tiba naik tingkat 2, tiba-tiba seizure kat situ, jatuh pom habis. So memang ada kes. Kalau dekat ni tak adalah kes seizure basically, tapi dia jatuh lah dari tempat tinggi and then patah dia punya tulang cervical ni, lumpuh semua, tangan kanan, tangan kaki semua lumpuh. So that is the hazard. So that's why kalau orang yang ada seizure ni biasanya kita tengok, dan kalau boleh kita bagi tahu dekat HR tu, pastikan tempat dia kerja tu adalah tempat yang safe lah. Mungkin dia boleh masuk ke tempat yang office base ke kan, bukan di tempat yang factory lah. Tapi kena tengok jugalah kekerapan, seizure dan sebagainya. So kenapa dia ada seizure pun kita kena pastikan dahulu. Tapi bila ada seizure, ada masalah, kalau brain yang activity ada problem, then kita kena syorkan lah. Biasanya jumpa doktor dulu, and then doctors basically akan advise HR what to do lah. So doktor tu must be panel doctor, I mean doctor for that factory lah, macam tu lah. Mana pun tak apa. Tapi biasanya kalau macam kes macam ni, kadang-kadang kita refer ke pakar di private ke pakar dekat government hospital. So dia orang yang akan bagi the NC lah. Ini kita kena sesuaikan dengan seizure tu apa? seizure tu sawan. Biasa kalau kita tengok mata naik atas, sama dengan fit ke? Sama dengan fit ke? Yes, sama. Fit lah. Sama dengan fit lah, fitting. Okay. So bila fit dengan seizure ni, kalau dia berlaku secara berulangan, kita panggil epilepsi kalau biasa kita dengar. Berulangan tu 2 kali? Kira Epilepsi ada kaitan dengan nerve ke ni? Dengan apa? Dengan nerve ke? Macam dia otak brain activity lah. Brain kita brain ni kan activity, all these neurons activity kan. So bila kadang-kadang kalau dia akan ada spike-spike yang tak sepatutnya berlaku, dia akan ada tu lah. Kalau stres pun boleh lah. Stres sampai seizure susah lah nak kata. Tapi stres tu kalau dia memang ada seizure ataupun dia ada epilepsi, kalau stres tu memang boleh induce dia punya seizure, yes. Menambah lah. Okay. Okay, interesting. Alright. Okay, next question. How would you advise workaholics on handling balancing workload and personal life? Okay, alright. Workaholic, okay.
Saya tengok kat Spesifik. alcoholic sebenarnya. Okay, workaholic. Alright. Ha. Okay, so yang pertamanya saya rasa itu yang penting. Okay, yes, working is something. Okay, tapi that's why you ada yang saya cakap tadi lah, self love yang you perlukan sangat-sangat sebenarnya. Okay, macam tengok saya punya apa background ni kan. Sebelum ni kita boleh pergi travel. Okay, you need to have time off daripada kerja tu. Okay, you tak boleh kerja every day kan, every single day. Saya punya CEO dekat Top Glove tu, Tan Sri tu memang almost every day dia datang tempat kerja, tapi saya tak tahulah. Tapi dia ada buat banyak benda, yoga dan sebagainya lah, and travel a lot as well. So you kena ada benda-benda ni. So basically you know, keluar dengan your family, keluar dengan your friends, you know, you at least kena ada sedikit apa physical activity. Okay, so sekarang ni banyak, kalau kita tengok YouTube penuh kan dengan apa Tabata lah, all this HIIT lah, just follow je kan, 20 minit perlu habis kan, and we feel good after that. Okay, because bila kita buat physical activity, any physical activity ni, dia akan increase kita punya endorphin levels dalam badan kita. Endorphin ni macam mana? Dia macam morphine. Biasa kita dengar morphine kan, yang tagihkan tu kan. So sama juga endorphin tu macam tu. That's why kalau orang yang bila lazimi physical activity ni, dia akan suka untuk buat exercise. So itu antara satu benda yang saya rasa sangat penting untuk kita buat. Even though tak ada masa, just cari masa, just selip weekends ke, okay. And then kalau you nak spend time, you nak buat physical activity, buat sekali, bawa dengan anak semua, bawa anak isteri sekali kan. Even kalau you bekerja, pergi outstation ke, kalau boleh bawa dia orang sekali, okay. So that you won't feel stress with your workload, okay. Bila you kerja tu, because you kena ingat lah, you punya aim is what? Yes, kerja is one thing, tapi basically you punya life balance tu is another thing. Children needs you, your spouse needs you. So sangat penting. Saya rasa kalau you start self-love pun, I think it's good. Berkebun. Yes, gardening. It's a good way to, you know, burn the calories. Okay. Terutama musim kalau boleh tanam durian, sekarang ni musim durian kan. Sangat menarik. Durian. Hantar sikit durian. Tapi itulah doktor, kita sekarang tengah challenge, kita pun tak boleh ke mana-mana sangat kan. Jadi itulah apa cabaran sekarang ni kan. Kita nak buat aktiviti pun susah, limited pun sebenarnya. That's why bukan nak promo lah, tapi there's a lot of macam salah satunya lah online punya course, macam salah satu online lah. Bukan soal kurus kan, yang Kevin Zahari buat, you know, in 8 weeks program, banyak program. Benda ni semua boleh buat, ada yang online. Okay, so even though kita tak boleh keluar, tak boleh nak lari dan sebagainya, tapi benda ni virtually pun kita boleh buat sebenarnya, and it boleh menurunkan berat badan lah, terpulang lah you punya goal lah apa kan. So you boleh join program to keep yourself fit and healthy lah. Okay, next question. How would you advise people to approach, you know, people with emotional and mental issues or depression? Macam mana kita nak approach dia orang? Okay, yang ni a bit tricky. Okay, so saya personally memang saya jumpa banyak patient yang banyak lelaki lah sebenarnya ya, lelaki yang sangat stres tempat kerja dia punya superior dia sangat bagi dia kerja banyak. Engineer ni engineer datang kat saya menangis-nangis, dia merayu-rayu, nangis habis ingus dan sebagainya, disebabkan oleh work related stress ni. Okay, so bila you nak approach, sometimes kalau kita bukan at par level kita kan, kalau kita tengok manager macam stres macam je, mungkin kita kena ada orang tengah. Okay, satu lagi benda yang saya rasa menarik yang kita boleh buat, tapi masa itulah sebelum MCO ni, is basically kita buat all this program team building, you know, program counselling, motivating, yang sebenarnya boleh tolong juga approach kalau orang ni. Tapi kalau orang ni kawan kita punya klik yang kita kenal, we don't ask them directly pasal benda, especially tentang depression, you know, anxiety, mental issue ni satu benda yang very, orang kata stigma, sensitif dekat Malaysia ni. Orang pun tak nak kalau mak ayah dia tak nak kata yang anak dia ada schizophrenia, ada depression. Dia sangat sensitif. So kita tanya dengan macam biasa je lah. Maksudnya kita approach dia, kita tanya macam biasa. Okay, you macam mana, apa semua, kerja macam mana kan, ada time ke nak keluar kan, family macam mana, anak-anak macam mana. You start with, you know, the general questions. So sometimes kalau dia rasa selesa dengan you, dan dia akan open up after that. Okay, so bila kita tahu dia ada masalah, memang nampak macam pasal kita kena tahu ada beza ya. Kalau dia stress sahaja, bila dia nak masuk sampai depression ni, is bila mana dia tak boleh fungsi
secara manusia biasa. Maksudnya dia tak boleh buat, dia tak boleh pergi kerja, ya, dia tak boleh nak tengok TV pun tak boleh, dia tak boleh buat dia punya activity of daily living secara normal. Tu dah masuk level depression. Okay, so bila tu dia akan menjauhkan diri daripada orang dan sebagainya. So bila kita nampak benda tu, it's either kita tanya dia punya spouse ke, kalau kita kenal kan, kalau kita punya kawan, kita bolehlah directly tanya dia. That's why saya rasa sangat penting kita detect dia early instead of dia dah masuk sampai level depression tu. Pasal depression memang kita perlu refer biasanya kepada psychiatrist lah. Who to detect? Kita sendiri ke? I mean, we ourselves have to detect that kita are leading into that depression. Tak boleh. Kita tak boleh diagnosis lah. That's why saya cakap kita detect the stress tu. Kita nampak dia sangat-sangat stres, lepas tu tiba-tiba dia menjauhkan diri, dia senyap, dalam WhatsApp group pun senyap, bila kita tanya pun dia tak nak menjawab dan sebagainya. Itu sebab yang kita kalau kita boleh approach as a friend dan kita tanyalah. Tapi bila kita nak in terms of macam nak ni, mungkin kita suggest lah dia sama ada dia jumpa mental health counselor ke, kan. Kalau psychiatrist ni kadang-kadang orang very stigma lah nak jumpa psychiatrist kan, cakap dah aku kata aku gila kan. About that basically. Even stress related problems pun sebenarnya psychiatrist boleh ni, and then dia orang boleh prescribe ubat lah. Dan ubat psychiatri sebenarnya biasanya kita tak adalah prescribe you untuk long period of time, sampai you dah rasa okay, dia assess you, dia ada a few questionnaire dan sebagainya. Even kalau kat tempat kerja pun sebenarnya ada simple questionnaire yang dia boleh answer, kita buat dekat kita punya orang bawah. And then boleh tengok sama ada dia ni ada anxiety ke ataupun stress ke ataupun depression. Itu pun boleh antara cara yang kita boleh buat lah. Okay. Alright. Next question. How do you handle burnouts? Myself? Okay. Yes. Ada pernah tak burnout? Pernah tak? Obviously saya pernah burnout. Okay. Pengalaman sendiri pasal memang macam saya cakap tadilah, maksudnya masa saya first time kerja tu yang saya turun 10 kilo dalam masa satu bulan tu, it's because burnout lah, memang totally burnout. Saya tidur tak cukup, nak buat kerja tak ada rasa seronok, langsung tak ada, makan pun tak cukup dan sebagainya. So bila myself burnout, yelah saya ada family, tapi family pun kadang-kadang mungkin dia tak boleh nak tolong secara directly. So that's why I think it's good for you to have a good support system. Okay, antara benda firstly saya rasa cari ilmu. Okay, cari ilmu ni maksudnya ilmu tentang the ways of not leading into burnout lah. Okay, ilmu ni macam tadilah, macam kalau kita join malam ni mungkin kita belajar sikit-sikit tentang self love, tentang buat physical activity, tidur yang cukup dan sebagainya. And then yang keduanya is basically have a good support team. Okay, support group. Tak kira lah you punya colleagues ke ataupun you punya kawan-kawan alumni yang lama-lama ke, you kena ada benda ni. Saya rasa sekarang ni memang tak ada orang yang boleh hidup seorang diri. Okay, I agree. You need a very good support system. So itu yang berlaku kat saya masa saya kat Tawau tu. Saya burnout a few times, tapi one of the reason saya pergi ke Tawau pasal saya banyak kawan, even dekat specialist, dekat even different department pun sebenarnya macam kawan dah sebenarnya. So bila kita ada group ni, so kita tak rasa keseorangan. Okay, you are never alone actually. Percayalah, kalau you stress, kawan-kawan you pun yang lain stress juga. So that's why you need to have that active support for you to do all these activities together lah. So macam saya tu, pertama-tama saya kat Tawau dulu, saya selalu pergi diving lah. Tengok gambar saya diving tadi kan. So almost every week saya pergi diving. Dekat dengan Sempurna kan, saya pergi Sipadan dan sebagainya. So antara cara yang saya buat lah. So bila balik sini saya tak boleh nak diving, saya pergi horse riding. Okay, so buatlah humanitarian activities dan sebagainya. Semua ni boleh membantu saya lah. Dan alhamdulillah saya rasa for now, because of the ilmu yang saya ada, saya belajar juga, saya belajar dengan mentor-mentor yang bagi orang kata practical advice, in relationship ke dan juga untuk hidup tu sendiri, yang saya boleh apply. Kadang-kadang kita tak belajar, kita tak tahu. So that's why kita kena selalu belajar, selalu join seminars and all, untuk kita hindari diri kita burnout. That's what I do. Dan alhamdulillah saya rasa setakat ni saya jarang-jarang lah kena burnout. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Good. Okay, next. Macam tadi just now you said one of the factor yang boleh lead to occupational health hazard, something like that. Sorry, I'm not. Okay, so it one of it is to get consistent sleep, betul tak? Deep sleep. Betul. Okay, so how do people yang work night shift to get that, good sleep?
Okay, alright. So dia bagus soalan ni bagus soalan ni pasal actually doctors memang kita ada on call, okay? Macam saya pun semalam sebenarnya saya on call. Saya kerja, saya masuk pukul 9 pagi. Pagi ni pukul 8 baru saya balik. Okay, so malam almost 24 hours lah saya kerja. Okay. Biasanya kalau malam tu kita cari juga time. Tapi masa saya dekat Sungai Buloh tu memang tak ada time lah. Dekat ICU tu memang sentiasa sakit, ada masalah. Alright, so you tak boleh tidur waktu tu. You kodok balik. Tidur ni kena kodok balik. You habis kerja pukul 8 pagi ke pukul 7 pagi ke, lepas tu you at least you need to have your 7 to 8 hours punya sleep. Problemnya sekarang bukannya tak ada masa. Maksudnya saya rasa semua tempat kerja pun memang akan ada masa. Dia tahu okay, if you on call, esok tu you akan off day. Alright? Problemnya sekarang ni is kita ni banyak sangat aktiviti yang tidak sepatutnya kita lakukan selepas kita on call, sebagai contoh. So kita rasa macam itu saja time yang saya free. So masa tu lah dia nak main game lah, nak kodok siri-siri Korea dan Netflix lah. Alright, so that is not the way, you know. You need to have that 7 to 8 hours sleep. Yes, the best is basically at night time, tapi you know you won't do night shift, you know, every day, every single day. So bila you ada night shift, so you tidur 7 to 8 hours. Bila ni. Dan salah satu tips kalau nak tidur, biasa kalau nak tidur kadang-kadang ada orang yang sakit belakang, susah nak tidur dan sebagainya, you boleh mengiring sebenarnya. Macam nak tunjuk sebenarnya senang macam ni lah. You mengiring ke belah kanan ke apa ke, okay, and then you peluk bantal. Okay, you peluk bantal, you punya kaki ni you naikkan sikit lah. Nampak ke? Susah pula. Tak nampak. So you macam Kena baring. Demo. Susah nak demo ni kan. Tapi basically you letak something in between your knees, okay? So basically Lukis orang lidi. Susah nak ni kan. Tapi tak apalah, nanti kalau ada time kita share. Tapi basically dia akan jadi macam position you baring mengiring. So tengah-tengah tu letak bantal dan sebagainya. Tu untuk sakit pinggang. Sakit pinggang, yes. Dia akan membantu sebenarnya. Tapi bila pasal memang research have shown kalau you ada sakit pinggang, you ada masalah tidur juga sebenarnya. Right? Alright. So I think so far itu je question dia. Ada lagi ke question? Macam tak ada je. Student kat hostel itulah. Tidur tu itulah, walaupun tilam tu saya selesa tilam tu. Kalau tilam tak selesa, bawalah toto tebal-tebal. Nak support pinggang kan? Support your pinggang kan, support ni belakang. And then tidur tu janganlah tidur menongkang belakang lah ke menyarap dan sebagainya. Tidur mengiring memang scientifically proven. It can help with your back punya pain ke, you ada pain kat belakang ke, dan juga itulah in terms of your digestion dia akan bantu kan. Pasal kita tahu kalau kita mengiring belah kanan kan, cara Nabi tidur kan, dia akan bantu kita punya digestion kan. Even kalau kita baru makan dan sebagainya, kita tak boleh ada reflux. Kalau kadang-kadang kalau kita tidur melintang macam tu, senang kita nak panggil reflux kan, ataupun gastrik lah kan. Gastrik boleh jadi reflux, maksudnya asid tu naik sampai kita tekuk sebagainya. So that's why kita tidur mengiring. And then jangan lupa cuci kaki kan. Berwuduk sebelum tidur. Perkara-perkara sunat tu. Yes. Okay. I think thank you. That is very informative and very interesting. Okay. So I think we can stop here. We can wrap up. Okay, thanks Dr. Shazif. Sebelum berakhir, okay, I nak ucapkan sedikit ucapan perhargaan juga sekali lagi buat rakan-rakan strategik Ansara Taiping, itu unit bimbingan dan kaunseling MRSM Taiping, Amans Media, TNF Energy Sdn Bhd and Outpost Taiping. Okay, thank you so much Dr. Shazif. This is very good, very informative. Memang patut ada lagi demo-demo macam ni ke in the future? We don't know. Kita akan invite lagi insyaAllah. Okay, baiklah. And sekiranya you guys, kawan-kawan semua ingin menonton kembali rakaman sesi ini, you guys boleh ke Facebook Ansara Cawangan Taiping dan di YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-As. Okay, sekian, terima kasih. Thank you very much. Stay safe everyone. Assalamualaikum. Bur. Waalaikumsalam.